ଯେତେବେଳେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କିଛି ସୁବିଧା ନାଇଁ ମିଳୁଛି, ଇହାଦେ ବହୁତ କିଛି ସୁବିଧା ମିଳିଲାନି। ଆଗରୁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ 5,000 ଟଙ୍କା ମିଳୁଥିଲା, ମମତା ଯୋଜନା ଏହା 6,000 ଟଙ୍କା ମିଳିଲାନି। ଏସଏଚଜି ଗ୍ରୁପରୁ ଟଙ୍କା ଆଣିକି ଆମେ ବୁଣା କାମରେ ଲଗେଇଛୁ। 60 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକା ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ପଇସା ମିଳୁଛି। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତିକରଣ କରୁଥିବାରୁ ବିଜେପୁର ମହିଳା ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସାଥିରେ। ମୋ ଭୋଟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ, ମହିଳା ମାନଙ୍କ ଭୋଟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ। भगवान कृपारू चाषबास भल चली। वर्ष मरुड़ी होता चकड़ा पोक लगी अदिनिया वर्षा ठीक समय आमको क्षतिपूरण मिली। से नवीन सरकार धन्यवाद। विजयपुर में गंगाधर मेहर जल योजना होगाकू जाऊँगी। चाषी आम आहरी खुशी। विजयपुर चाषी नवीन बाबू को भोट देवी। मो भोट बिजु जनता दल को। चाषी भाई मानकर वोट बिजु जनता दल को। नवीन पट्टनायक आमको पढ़ाई शिक्षा ऋण देउछंती। झील पिला मागणा आमको साइकल आ पोशाक बिल मिलू। पाठ पढ़ी सारा आमर लगी बुता काम बुतार बिल सुविधा रखा। से लगी आमर मुख्यमंत्री आमर आदर्श आवर सीएम आवर हीरो। विजयपुर युवक नवीन बाबू संगे